Maulaya tema ali Tuhan debata Jakuba di padungannya mu pangaramot mu Tuhan. Tarlumubi di puji-pujian nang pilihan nahu pasatami. Asa anggiyat gabe hasangapun hamuliau di guarmu nabadiye. Laumar saur mahami dohot hatam nabadiye. Jumulu urasi roha dohot pikiran nami. Sahapo matodim to di perbadia. Patauhu kami Tuhan mengatusi hatam hobartu sakap nang lomoni rohami. Mengasahun gore anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi kami Tuhan. Amin. Oras madihita kamanginang. Selamat hari Minggu madihita. Lasiro aku hari Minggu dakku boto manang buhai. Tertopu lasiro aku hari Minggu. Nerana balgihid doro aku hari Minggu tanggal 10 lun. Wala dungo na sugutan herana marulupulup erata luar biasa las nero aku di pasar melintang dakku boto alanya kamanginang. Ale mungkin rala hatani debata mati. Hatani tu hata di minggu padua hodung Epifanias. Ima di enet sesada Korintus bidusada. Mamuk kamesian ayat 4 saha rodi ayat sia. Sada Korintus bidusada. Mamuk kasian ayat 4 saha rodi ayat sia. Molonung dapot akamang akainang. Tahbayuti hut madibagasar rohata hujahama dihita saluhutna. Madok mauliati doau totong di debataku sialahamu marningot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ainong gabi mamura dohamu di bagasan ibana di saluhut nai disadok hatai nang disudi pangatusiyon. Enong dipahot do dihamu panidangyon na taringo tu Kristusi. Asadada na huranga kamu dinasa ragam ni basa-basa ni debata. Na may manamahamu di hapapatar ni Tuhata Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu rodi ujung gabe so hasurahat di ari ni Tuhata Yesus Kristusi. Haposad do debata nang maju hamu tu parsauran. Dohot anak na Yesus Kristus tuhatai ido anggo sahatna. Akamang do tamu akainang dihamu akahaha anggi hinaribut na hinahulongan ni tuhata Yesus Kristus. Adok sada padukan na somal didok niya kahalak batak. Manang didok niya kana tua-tua buti didok. Sisi do mulani hata. Molo didokon hata sisi akamang sisi do mulani hata sisi ima cara nadenggan lau mamuka pakatayon masarikot do hape jalan nunga di tanopok kape di halak batak adok hata sisi bertanya manukun mamuka pakatayon asatakas binoto aha namasa aha sihataan aha neng si adopan di si ima didok sisi do mulani pakatayon. Taida di tonga-tonga ni turpukon akamang do tamu kainang taida ma apostel Paulus manisi huria na adong di Korintus. Di sisi ibana aka jolma aka naporsia aka ruas ni tuhata nama kaporsiai Yesus Kristus. Di sisi ibana di tabe ibana idau taboy di ayat sada ayat tolu saha ro di ayat 4. Ayat sadai au surat sian Paulus naung tarjau gabe apostel ni Yesus Kristus. Di tabe ibana parjolo. Di sisi ibana di patad da ibana dirina parjolo. Di baritahon ibana di pabua ibana parjolo. Na di ayat tului asini rohama dehamu doho dame sia debata amata doho sia Tuhan Yesus Kristus. Jalan na parpudi di ayat 4 namamuka di do apostel Paulus. Madok muliati doau totong di debataku siala hamu. Amanginang ragam do dipakai jolma lau mamuka pakatayon. Sugari adong hahurangan ni dongata, sugari adong hasalaan ni dongata itor patik tadokon. Hei salah doho, songonod doho, pasti do olo muruk ibana tuhita. Pasti do olo hacit rohana tuhita.
Pasti do gabi bakol ibana law mga toy hita kamang do tamu akena. Alay mo lo tapake mulai mamake hata sisi do. Tabi ju parjolo songonan ipake ni Apostol Pauluson. Ala sahat do kamang barita tu Apostol Paulus. Buita ida di bidu 5 ayat 6. Dang denggan barita muna dang diboto hamu. Nidong. Ala sahat barita ni huria na adong dikurining. Akahalak na porsiaya kamanginang dang denggan baritana sahat matu Apostol Paulus aledang pitori dibuka si Paulus makatai di surat nai parjolo do ditabi parjolo do di sisi kamang didok moleate tu debata alani nasida labok matutu pakilalaan ni na didapoton ni surati. Alani do kamang do tamu kenang nang ido tamamu sia di tonga-tonga ni turpu kodeng dipakulingi Apostol Paulus alani hahurangan alani kahasalaan ni nasidaya kamang do aka pangalaho nasida nang daw sia lomo ni rohani di bata ale labok do ibana mamakulingi labok do ibana manisi paingoto na kamang do tamu kenang di paingot ibana mamusi aka amang di paingot ibana musi aka halak na porsia di Tuhani didok ay naung gabi mamura dohamu di bagasan ibana di saluhut nai disadok hatai nang sude pangatusio di paingot ibana musi henang alam memang akamang do tamu akanang tarbarita do huria korin luat korin ima basis perdagangan jalur perdagangan, aktivitas perekonomian yang sangat maju akamang do tamu kainang gudang do aka padebisu aka hapistara disi gudang do aka agama yang berbeda-beda ajaran disi gudang do nang aktivitas perekonomian yang sangat melejit disi gudang maatong nasida aka namora nasangap namarpangkat nang aka nabugus bi ragam do diluati. Alani do di paingot Apostol Paulus musi enang taringot di bana enang gabe mamora do hamu di bagasan ibana saluhutna mamora akamang do tamu kenang mereka disempurnakan diperkaya oleh Kristus dang hamuraun ni portibion dang jabatan dang sinamot nalau salpui di paingot Apostol Paulus alana kamang do tamu kenang ido sika mabarbar itonga-tonga ni huriyay adong namar pangkat gabi tubuh gijang eroha adong nama paradongan gabi maun ikut ibana si sobbaun gabi adong akamang do tamu kenang bahkan gabi terkenal do huriya korini luat Korintusi terkenal dohot akamang do tamu kenang molo di hatiha zaman ni di halak Romawi di hatihai akamang adong do hata buti sampai adong padohat di istilah ni halak Romawi didok buti hidup seperti orang Korintus sungguh dia tutu haro ngulu ni anak Korintuson ngulu ni nasida akamang hidup ini untuk poya-poya hidup ini untuk kita nikmati hidup ini untuk kita happy ido pemahaman nasida na parjulu na padua akon bahkan didoko permainan ini nunga gabe budaya di nasida asusila itu percabulan itu akamang do tamu kenang itu sudah menjadi budaya udah hal biasa di tonga-tonga di ngulu nasida adong nama buat omak na gabe inatana adong nama buat omak gabe amatay mabuat permen na gabe inatana ragam akapangalaho hasuraka di luati bahkan itonga-tonga ni luati biya kamang ala ni gudang ni aka daerah perdagangan ni gudang do akamang inang ajaran-ajaran na memang mabuan na sida asal lari sian tuhatay gabi gudang namar sobato kagadaganaan bahkan di hati adong dewa kemakmuran na ditadani nasida di luati akamang do tamu akenang marhiti-hiti do akamang di paingot Apostol Paulus nasida dilubahon Apostol Paulus di sisi nasida muse ay nunga di pamora de bata hamu di bagasan ibana
bukan diperkaya oleh dunia ini, bukan diperkaya oleh jabatan atau oleh kekuasaan dunia ini, tetapi darah Kristus yang telah memperkaya hamuna. Idu na dipatoreng ni Apostol Paulus. Alanong dipalua di bata. Amang inang dia makadongan na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Jodoh di si gabe tubuh maaka persoalan, tubuh maaka parbola-bola teonion, tubuh ma selisih paham di tonga-tonga ni huriyai. Adong manamadok au sisian nion, au sisian nian, molote ida dia 10 sadai ay tarborti do tuau marhite sian pangisi ni bagas di sekulue taringo to hamu kadongan babua na masa di hamu parsalisian, masa parsalisian di huriyai. Alaniaha kamang ala sibuan masam nabi, sibuan ragam nabi, sibuan kesukaan nabi. Alanido dipaingot akamang dipaingot Apostol Paulus nang dia maidaw ta di minggu na padua hono na kamang molotopi ni minggu ta naung gabe mamora rohita di bagasan ibana di saluhutna. Kita diperkaya di atas segalanya. Dakola di pardagingon, ale di partodiup ita di pamora di bata, di parade di bata, di pardagingon nang di partodion. Amen. Agamang do tamo kenang, dia may dauta di tonga-tonga di partikien waingon. Na parjulu idaw tama, mulo mangulupin waing aka ruas na di Korini, surat ni Apostol Paulus tu Huria Korini, waing surat ni Apostol Paulus di Huria Korin na modern waing. Di partikiat tanuaingon kita mangulu di zaman Korin yang modern, Korin na maju nuaing akamang di tahun 2020 nomon nungaragam akamang bakat taida di tahun 2020 nomon di Korintus hita dang tulua Korintus sabi hita ale di luar tahun di partikiat tahun nuaing akamang do tamukang idayota persaingan semakin banyak, bakat di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni rumah tangga, yanak ko bersaing lau madapok harta warisan. Buhama asa au balga, buhama asa au pewaris ni omay au mersaing mana sudi. Olam makopol artani portibium. Baka godang akamang, baka di tonga-tonga ni aka perekonomian na marhaha marangi, bersaing di tonga-tonga ni aka pelayanan, baka gabe tubuh saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan. Buido gabe tubuh i tonga-tonga ni aka ulaut ta siganu pare noai. Dakola di Korintus si alay di ngulu sonario pe bui tubui. Ayaw do na dinggan, ayaw do na hebat, songonodo, sala doi, odo na sitong, aw do na jago, buido gabi tubui ya kamanginang. Gabi madabu kita di partikian waingon. Isarana ala na yang lau menonjol hon akadirita. Bahkan akamang napad didok musinang mulu mangulu hita di zaman modern di Korin modern waing idot akamang suha ni keberhasilan akamang dang ditotuh jabatan harta manang popularitas dipaingot titan waing akamang bahwa ukuran keberhasilan itu bukan tentang berapa banyak hartamu, berapa banyak jabatanmu, berapa banyak penggemarmu atau pengikutmu, followersmu, bukan itu. Dangi ya kamanginang alai ingot ma suha ni keberhasilan ay nunga Kristus palua huko ujahanna ima didok di ayat onomi ay nang dipahod dohamu panidangion na taringo tu Kristusi tu hatta do na pahoton tu hatta do na manidangi taringo tu hita dakita kamang Tuhan yang menentukan tentang keberhasilan kita. Jadi sotung lao pikirata tarumobi di tahun barui mula kibaratu bona pasugi dak kuboto masa mulu di utarami ulan ro anak na pangarato ulah dibuang mobil na Mercedes wah ngajago be anak ni si hai ter mertua hobah ida jago do anakmu rose pangaratuan Mercedes do dibon nah tahabedang diboto na rental doi nah di rental doi kan gabi gudang do solma kamang suat keberhasilan hanya tampak fisiknya saja. Tapi dia tidak melihat aslinya, wujudnya. Buido kamang molo huria korini marminggu nasida, marmuji debatado nasida. Tetapi itu hanya kebiasaan. Gabi gudang do, dak saur do bi pangalawi. Marminggu ale pangalahu, dak ho Bartolomo ni rohani itu kani. Ngadong persalisia di nasida.
Sebenarnya ibadah itu hanya menunjukkan siapa lebih bagus, siapa lebih jago. Bahkan kadang tempat ibadah itu menunjukkan keberadaan dia, siapa dia sebenarnya. Habe daong akamang Tuhan taidu di doko de onom Tuhan taidu nang pahotok kamu ipani dangiot tataringot tu Kristus itu bukan jabatan, bukan keberhasilan, bukan harta atau popularitas akamang. Ale dia meidau takamang nang ido songon ruas ni Kristus ita manotong ale totong di kuasa dunia ini. Ido na diigil di hitan main di minggu sadarion. Asa unang lalap pita tu si sotung gabe i motto ningolutra. Ketika ada kita menerima berkat Tuhan, udah kita nikmati aja hidup ini. Kita pakai aja poya-poya suka-suka hati. Ingot akamang inang di pamora di bataho di salukutna. Debatado na pamorahoko, debatado na mangalihoni, dang lau poya-poya, dang lau mangalo sakap lo menirohani di bata. Jangan kamu pakai harta berkat yang diberikan Tuhan untuk melawan Tuhan, untuk membuat kesombongan dan keangkuhanmu. Hati-hati dengan itu, sebab itu adalah pemberian Tuhan. Si lehon-lehon di batadoi. Idu na di paingot ni Apostel Paulus. Marharorwasya debatadoi. Na padua hona kamang do tamu kenang didokon itongatongani partikiano tuhita kamang asini rohani Tuhan ido hadiriota ido identitas ta akamang sasitong nadang alani jagota alani malota akamang ragam do dibai jolma akamang di tahun nasalpu dipahae lau manuan eme gudang dipakai bakat aka ilmuan songo dia memake asa gadda eme pupuk na segala macam do segala macam ale dia manaro rodo mara diluati dia podo haumei sudenang ngaragam dibain buhama tay dibawoi emenai disemprok musi diracun musi dijaga musi asa memang gadda ape roma tikina lau manggotil rodo mara akamang neng dohonon nak kamang do tamu kenang bukan rencana kita, itu hanyalah anugerah Tuhan. Jangan sombong, jangan angku ketika kita diberkati Tuhan. Ketika pekerjaan kita berhasil, ketika kita mungkin banyak talenta gudang akahalubiata kamang do tamu kenang sotung gabe i tabai madabuhud dongata. Sotung gabe i mabai mamuraya kadongata. Dipartikian wae gudak songone. Baik dah, adong halubian na soti bahasa dia. Wani piro wala sinuru hamu majo main ningon wani piro sedia berani bayarin ngaburak be kan ngaburak be kamang ipartikin wae ngong ngasoni benang sedia argana amang majo marjamita basedia ukuran na niyo ngaburak be bertikin na kamang dedak kuboto di tahun 2010 opat do 10 saya dari Ramur Salah di Jakarta di tahun ini pia mengamasa sistem pengkhotbah sistem bayaran datang ke rumah-rumah. Di tiki au dang gabe guru huria le tadi kon lawa tu Jakarta. Di tiki ngam musim di si moloro tu jabu hitung per jam. Ketika kita datang kasih renungan di rumah 500.000 per jam. 2010 kalau nggak salah. 2010 2011 ada ngai Jakarta au tiki ni. Ngamasa di si kamang do tamu kenang. Gabe gudang gabe mertudu-tudu tu akasinamo mana. Gabe merluba-luba tu sibe dan adong be memang keterbukaan hati ketulusan untuk pelayanan itu nung gabe ibe suhat takamang mulu balga jalan-jalan idu na jagoba mantap do natal liha lagi alanya jelas 5 juta di jalan na budari ala so jelas so botu ado dapat tanda natal lay songo dia ina tapi tung dinggat dunia udang namasan waeng itulah kehidupan. Jala itu na masa di Korintus sakamang do tamo kenang banyak orang memiliki talenta gudang akahalubian na dilehod di bata gabe imar sigasipan au sisian nion au songonon ina gabe patibuhod dirina aledang dipatutori ibana dirina alani roh Apostel Paulus paingotok kita kamang hidup ini adalah anugerah asini rohani di batas sabing doa kamang ngulu taon akasi lehon-lehon itu hatai holan asini rohani di batas sabing ikon peopota doi itu hanya pemberian cuma-cuma daripada Tuhan bukan karena kekuatan saya bukan karena kehebatan saya bukan karena kepintaran saya
tetapi karena anugerah Tuhan. Ati manginangga sutu ngalani. Taida buido tabereng tudusan na gudang akamang. Buido taida gudang akatudusan na musienang. Namasan wa yang dipartikyan na kaya amanginangga baru napatuduhon ragam do basa-basa ni Tuhani manang kita diperkaya dengan karunia. Ragam do basa-basa dipaingot Apostol Paulus. Mula dong pihak kamang adong na pejabat, adong nagabi kepalaon, adong gabion. Ingo ma basa-basa ni Tuhani do ragam asa marsitu pahado, marsi urup ado pakeon ni Tuhani. Lau patulus so sakap ng lomo ni roha di debata. Dang nagabi lau madabuhon sesuatu. Gabi gudang ko salah mampa nuay nga kabasa-basa yamang. Akabasa-basa gabi gudang ko salah tempat. Bere ko kamu maju di partikyan wengon. Ilian na toras kendara atu yan akon na. Gabi unggal-unggala do gabi keng motor do. Anon do nota na budari dapok barita kami. Adong guruas tanuay nga kamang inang morosyanok pehudok. Nuay di kem-kem bugwarnete malum taro na di karya jala karya. Ima amang Jonathan itabrak di julu jabuna sa diri. Anak-anak motor. Kamang isi madupinang ba akan na mabay na babuni di sutong adong man yan daw man yan serus ni pasar milintangon di paholang man yan sinakaya na kota sutong gabi gudang dohita kamang basa-basa dilehot Tuhan itu kita bah masa geleku lasusunon bah kung jago do geleku dah habi ingot salah memanfaatkan berkat Tuhan itu basa-basa ni dia bata salah letak kepada anak kita. Budo gabi kijang rohani anak kotai gabi manjai bana idamu ma nabudari sadado 2 hari lewat dunai saat telepon Tuhami nabudari akamang ponggol pak nasida ponggol nang tanggurat raahana sidau nakamang bahkan mungkin memakan waktu lama untuk mengobati amang Jonathan boru Nabi Tupulu yang nakon ni amang almarhum tabunan bursiahan nainan parwi tulu rotu jabuna didengguri jabuna diguturi akamang do tamu kenang ragam natabay ni abe yung guna turas na nuang sa jabu ilia karetay asa adong dudalan na marbinggu asa adong dudalan na tusikola asa adong dudalan na lamar sa habi gabi siga gabi ido dipakai kamang alani do nang Apostol Paulus pe paingot to tuhita partikyano na kamang do tamu kenang mulo adong pe basa-basa diligod di bata pakai may gabi pasu-pasu tu na humaliang pakai may gabi pasu-pasu tu kadongamu unang gabi pusa-pusa kainang pasu-pasu na dilehon ni Tuhani jangan menjadi pusa-pusa tu kadongamu gabi tu kadongamu atia kama gabi boy dugui gabi acit ni roha gabi tubuh acit ni roha adong pediho bah munateon pasire maruham unang pula gabi makaciti rohani dongam ido kamang nang ido na diigil di tonga-tonga ni minggu padua hodong Epipanias hapapatar ni tukata di papatar debata akamang asini rohana di papatar debata akabasa-basa tuhita akamang ido topi di minggu ta naung gabi mamura dohita di bagasan ibana saluhutna di papatar debata hita gabi anakona naguk hamoraon nang halabokon hadameon amin martangi yang mahita mulai ati maali Tuhan debata Jehovah dihatam nang kutangihok kami mulo di paingot to be hami Tuhan ragam niya ka na masa di patikyan gudang tutu makorhon ala niya ka kemajuan di partikyan jamano Tuhan gudang manegay aka parohaon nami gabi gudang tubu aka persaingan di antara aka iyanakon namar hahamarangi namar sisolhot namar keluarga namar tetangga namar huria Tuhan bu gabi tubu aka persaingani gabi marsi parwarwaan gabi marsi pahata-hataan ale marhiti hatam nabadi itu kan di paingot Tuhan iminggu sadarion marhiti iti Apostol Paulus asa totok ko ingot tami wigil hami Tuhan dasor ning ulo nami ima siniroham sampingdo aya siniroham sampingdo saluhut na molo pe hujalo kami molo pe Tuhan adul
unggodang manang adul lobi hubu jalo kami sian akadongan nami datung gabe na ujaku kami alaya sini roham do Tuhan umbayani khobar tu suha na ujalo kami ale lam tu serep na kami lam tu uduk na kami Tuhan lam tu burjuna jalengoton nami mali Tuhan akabasa basami di pamoraho kami Tuhan di ragam niya kabasa-basa di pangatusion di pakatayon bae matuhan pakatayon nami gabe pangalabuhi bae matuhan hami Tuhan gabe sibot dami itongatongan ni huriam ajari hami Tuhan pajong jokon hati gorani unangolo hami Tuhan sarobang doho portibion na paida bohi paida akajabatan dohot akasilihulehun alay totong ajari hami sa jongjong di hati goran di hasitongani idol lomo ni rohami di tonga-tonga di ngulu nami unangolo hami Tuhan sarabang dohot portibion patau hami Tuhan pargugui hami parbisuki hami dongani hami Tuhan di nama mulus ragam niaka namasa di ngulu nami sigano pare tarlumobi Tuhan bono nami matututu adopamu ima ruas ni huriam amanami amang Jonathan tabunan inang buru nabi tupulu Tuhan takas subigi hami barita di arenang salpu masa para maraat tu nasida hinorhon niya kapangalahon niya kayanakon naso denggan naso hobar tulomo ni rohami Tuhan pola do gabi mangai amanami i pola do Tuhan hacita ni bana di pamatang nanang simajujat na dang boy diodolhon ibana simajujat na dang boy be ibana Tuhan jongjong mangalakahol lakana ale porsia do hami ale Tuhan de bata Jehovah molo masa pe kaparmaraan sika ni de bata do Tuhan dalan ni de bata Tuhan lapay ngoto kami asala marsiho kami mamuji pasangapon guar munabadi nang disido idammu Tuhan hasati yaun nami totong marsiho maka porseho bos rohanami Tuhan pargugui amanami ruas ni huriami Jonathan tabunan lehun gugu hahi pasod pos ni roha Tuhan pasu-pasu Tuhan aka namanangani nasida molo marhiti-hiti pahama malum pengobatan na pinake nasida natongon di jalan karya malumta homa na manukpak Tuhan dalan parhitiam mo may manukpak hahi pason hama malum di pamatang ni ya ruas ni huriami pasu-pasu nang inanami Tuhan di namanagam las ni roha inang buru nabi tupulu nang margugo ibana Tuhan tutu mangadop inamasay tarlumobi Tuhan lama dongani amanami paturturehon namanami natongon di bogasan hurang hahi pason ale Tuhan de bata Jehovah nang sok-sokoni bono nami na kosom amanami situ el hutasoit natongon pihak no yang di rumah sakit pakam medistra asahon na pamalupon manupa pasu-pasu ka ubat si panganon asabu itu akarin yang roh Tuhan rapa mi musia di bogasan las ni roha mamuji pasangapong guarmu nabadi nang sok-sokoni ale Tuhan de bata Jehovah di amanami na posom situ amos yahaan lampahot matutuhahi paso di pamatang na Tuhan tupa paso-paso si pangano sinumon aka ubat na pinarsaulihon na asa margugo ibana lamanguduti aka pakubasyon na sosoni ali Tuhan de bata Jehovah nang disakap ni huriam di nalau patupahon marbo na tau kami todimi ma Tuhan na mangukap rohani aka ruasmu todimi ma Tuhan na mangiring-iring aka ruasmu asa tong rap udur hami rap pungu hami maka mulatehon dengan bahasa ni roham di tahun 2020 ima di tanggal 22 di Bagas Joromi pasu-pasu ulau ni siya namamu kasahato na mangujungi anon nang disalu nakasakap ni huriam na asing dope Tuhan sahat tu tangan munabadiye dan alamula ano kami sa Bagas Joromon sahat tuho ma Tuhan daging nang to dinami mga sahon ko rena mo Tuhan Jesus Kristus martangiya kami tuho amen.